Good day to all the people around here. By the way, I am Dato Kagabutan, Victor Magnanao, the Tribal Chieftain in Cebu and Chief Justice of Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy and Tribal Government. Akong sugdan gyud sa pinaka-sinugdanan or pinakauyukan para maibawan sa tanan kung unsa gyud ang kamatuoran, kung unsa gyud ang sinugdanan sa Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy Tribal Government. Way back around 1957, the United Nations nagpagawa sila og balaod or international law or treaties. Kini nga balaod gitawag og United Nations Convention, International Labour Organization, so UN Convention 107. This is integration of indigenous cultural communities to the mainstream of society. Pasabot ang balaura na ang mga katawhang lumad pwede na isagol sa mga tanang matang trabaho or pwede sad siya isagol sa tanang matang sa klase nga tao. So at that convention or at that law, during the time of former President Diosdado Macapagal, agi pagtubag sa auhag sa United Nations, nagpagawa siya og programa nga CNI, Commission on National Integration, which is ang tumong o katuyuan or mintas is to pagpaabot sa mga katawhang lumad pag-adto nila para mapakuan sila sa tanang mga kaayuhan nga ikahatag sa gobyerno nila para sa ilahang kaayuhan sa ilahang komunidad. So para sa nga makapa-edukar sa ilaha. So after that, after the time of Diosdado Macapagal, then during the time of Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., he abolished the Commission on National Integration, CNI. Then naghimo po siya og programa nga Panamen o UMA CC. Ang Panamen meaning to say Presidential Assistant on National Minorities. O ang UMA, Office of Muslim Affairs Cultural Communities. So the same task, ang pagpaabot dito sa mga kayuhan para sa katawhang lumad na naa sa mga hinterland, sa mga kinabot tirang kabukiran sa tibuok Pilipinas. So different datos coming from Mindanao, coming from Visayas, nag-merge sila aron sa pagtubag o paghimo sa maong mandato nga pag-ato sa mga katawhang lumad na naa sa mga hinterlands na mahimo silang maduol sa gobyerno. So ang Supreme Council of Datos Alimaong sa wala pa na siya may mugso, nagsugod na siya sa organisasyon nga Mindahila, Mindanao Highlanders Association. So that was during the time before the declaration of martial law, during the time of Ferdinand Marcos Sr. So lain-laing mga dato o gikan sa Mindanao, gikan sa Visayas, pagtubag na nga mandato para sa mga kayuhan sa katawhang lumad. So after sa Mindahila, nahimo siyang Supreme Council of Datos Gipulon after na sa declaration of martial law during the time of Marcos Sr. So different datos coming from Mindanao and different datos coming from Visayas, datos and Bais. So naguban para sa pagtubag sa mao nga katuyuan o tumong para sa katawhang lumad. So after sa time ni Marcos Sr., pag-abot sa panahon ni Maria Corazon Aquino, she abolished the Panamen and UMA CC. Ang UMA CC, mao na lang iyang ipabilin, UMA. Then the Panamen and UMA CC, she changed it into ONCC, Office of Northern Cultural Communities, o Office of Southern Cultural Communities. So ang Supreme Council of Datos Gipulon, by the way, kuan ni sa mao ni siya gitawag sa una og People's Organization. Mao ni siya sa tanang People's Organization nga naa karon. Mao ni siyang grupuha or mao ni siyang organisasyon nga naguna sa tanang People's Organization karon. Again, ang gikan sa Supreme Council of Datos Gipulon, di-change it into Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy and Tribal Government. Way back during the time of former President Ferdinand Marcos Sr., around 1979 during Panamim,
The Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy and Tribal Government was founded up to the present by Apo Amay Tuahig Kitwa, Engineer Roderick Sumatra. He is AAMA, JEC, and Chairman and Grand Chief of Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy, Tribal Government of Maisya, now Philippines. Ang Supreme Council of Datos Alimaong nakakuha og accreditation gikan sa Office of Southern Cultural Communities. That was 1997. Then the time of Fidel V. Ramos, he abolished the ONCC, OECC, o UMA. Then he changed it into National Commission on Indigenous People nga mauna na karon. Unya ang Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy and Tribal Government nakakuha siya og accreditation during the time of Fidel V. Ramos, 1998. Nakuha siya 1998. Then pag December 18, 2019, ang Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy Tribal Government nakakuha pod og accreditation gikan sa International Special Court of Arbitration and Human Rights, ISCAR, nga nahimo ang Supreme Council of Datos Alimaong Tribal Confederacy Tribal Government nga nahimo siyang Center of Development, Center of Tribal Affairs, Center of Social Justice. Pag 1989, ang United Nations nag-convention sila gusab, naghimo sila og balaod nga gitawag og United Nations Convention, International Labor Organization, so UN Convention 169. So this is preservation of cultures, tradition, and institution. Na kini nga balaod diha nagsugod nga ang mga katawhang lumad nga pinagian nga balaod nga pwede na sila makagovern sa ilahang kaugalingon nga panggobyerno. So ana nga United Nations Convention 169. Ug ang 1987 Philippine Constitution, Article 14, Section 17. The state shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. Then in Republic Act 8371, Section 29, Protection of Cultures, Tradition, and Institution, the state shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities or indigenous people to preserve and protect their cultures, tradition, and institution. It shall consider these rights in the formulation and application of national plans and policy. Ang Estado gimanduan sa pag-ila, sa pagrespeto, o pagprotekta sa katungod sa lumadnon o kulturanhong katawhan, sa ilang pagpreserba o pagpalambo sa ilang kultura, sa ilang kinaandan o katukuran. Kinahanglan ikonsidera kini nga katungod aron sa pagpormula sa nasunong plano o palisiya. O gipaligunan pagyud siya sa Republic Act 8371, Section 13, nagingon nga the state recognizes the inherent right of ISIS or IPS to self-governance and self-determination and respect the integrity of their values, practices, and institutions. Consequently, the state shall guarantee that the right of ISIS or IPS to freely pursue their economic, social, and cultural development. So, usa na siya sa gipanukaran sa mga people's organization sa ilang kaugalingong panggobyerno, sa ilang kaugalingon nga pagdetermina. Kaya ang Estado gimanduan sa maong nga balaod sa pag-ila or pagrespeto sa sinunod nga katungod sa lumadnon o kulturanhong katawhan sa ilang kaugalingon nga panggobyerno, sa ilang kaugalingon nga pagdetermina, o gimanduan sila sa pagrespeto sa mga practices or mga kinaandan nga binuhatan sa mga kulturanhong katawhan. In Republic Act 8371, Section 15, Justice System, Conflict Resolution Institution, Peace Building Process or Mechanism. The ICCs or IP shall have the right to use their own commonly accepted justice system, conflict resolution institution, and peace building process or mechanism,
and with other customary laws and practices within their respective communities, and as may be compatible with national legal system and with internationally recognized human rights. In Republic Act 8371, Section 65, primacy of customary laws and practices. When disputes involve indigenous cultural communities, ICCs, or indigenous peoples, IPs, shall be resolved in customary laws and practices. Ug aduna may panagbangi nga maapil ang kulturanhong komunidad or katawhang lumad, kinahanglan pagahusayon siya di pinaagi sa customary laws and practices. Ug ana siya pagahusayon sa dadantulan or tribal court, dili sa civil court. Ang dato or chieftain adunay upat ka gahom: executive power, legislative power, military power ug judiciary. Ug aduna siya katungon sa paghusay kung aduna may panagbangi sa puros membro sa indigenous cultural communities or indigenous people nga diha pagahusayon sa dadantulan o tribal court. Ug aduna pud siya katungon sa paghusay kung aduna man gani panagbangi sa dili member sa indigenous cultural communities o member sa indigenous cultural communities or indigenous people. Ug anha pagahusayon sa dadantulan or tribal court, dili sa civil court. Daghan na kayong mga kaso diri sa Pilipinas na naglangkob o naapil ang kulturanhong komunidad or katawhang lumad na dapat anha siya husayon sa dadantulan or tribal court o walay jurisdiction ang civil court. So ang ubang mga fiscals, ubang mga judge o judges, wala nila tahura ang kini nga balaod nga unta nagatala man kini sa atong konstitusyon. Wala lang gilimong-limong, wala gyud nila tahura nga unta numero 1 silang nihibaw aning balaura. Mas maayo pa siguro i-delete ni siya nga balaod. Kay mao man gihapon dili man nila tahuron. In Republic Act 8371, Section 19, Role of People's Organization. The state shall recognize, respect the role of independent ICs or IPs organization to enable the ICs or IPs to pursue and protect their legitimate and collective interest and aspiration through peaceful and lawful means. So ang pagpa-recognize or accredit sa NCIP, optional ra gyud ay sama sa grupo nila ni Dato Adlaw ug uban pang people's organization. So dili gyud ay siya mandatory nga magpa-register or magpa-recognize sa NCIP. Kay gimanduan sila sa balaod nga ipaila o iparespeto ang mga people's organization. Sa Surigao, katong ilahang Dato Adlaw, gi-deny man gud sila sa NCIP. Unsa may mong komentaryo? Gidinay ni sila sa NCIP because ang gibasihan sa NCIP wala sila malakip sa ilahang gi-recognize nga mga tribo nga lista nila nga tribo nga around 110 tribes sa Federal Tribal Government. Nakabase to siya sa Republic Act 8371 Section 19, Roles of People's Organization, which is ang estado gimanduan sa pag-ila, pagrespeto sa independente nga katawhang lumad sa ilahang mga organisasyon. Ultin mo bahin natong gibuhat sa taga Federal Tribal Government. Sa gingon man gud sa Republic Act 8371 Section 59, certification precondition nga before kuno ka mag-put up og negosyo, before po ka mag-renew og license, supposedly it should have what we call a free prior informed consent. Kinahanglan naagi gipahibawon gyud ang tribo nga pasabtog maayo para once masabtan na nila og maayo para maka-endorse sila og gitawag nga free prior and informed consent. Mao to'y basihan sa ilang pagpadayon sa pagputap ng negosyo or pag-renew sa ilang lisensya sa ilang negosyo.
Mao gito dato dapat. Then before sa ilang gibuhat pag pamadlak, supposedly kinahanglan naa gyud untay dialogue between sa federal tribal government members, then the civil government and the tenants or the business owners. Mao gyud na dapat unta. Nga naman. Para dili makurat ang tanan, dili makurat ang civil government, dili makurat ang business owner. Aware na sila daan ba. So mao gyud datoy dapat ibuhat. Nagpa-receive naman daw sila og papilis. Ang pagpa-receive og letter gon is not enough, dili na siya igo. Kay wala manggoy pag binayloay sa mga idea ana god lahi man tong nagdialog kay during sa ilang pagdialogo na pagbinayloay sa mga statement or mga idea. So mao gyud na unta dapat.